Hi, Assalamualaikum guys. We meet again for this week. This week, we still in the chapter 5 in function. But today is the part 3, which is this is the last part in your in chapter 5. So guys, this is the continuous from the part 2 last week. Okay. So today I would like to explain you about the second category of the function, which is the void function. I hope that you still remember what is the first category of the function. We have the value returning function. When we talk about the value returning function, that function consists of a return statement. That means the function will return something to the main. Okay, that is the definition of the value returning function. So next, I would like to introduce the void function. So what does it mean? Last week also I have been introduced you the definition of the void function. Now I want to teach you how to create the void function. Okay. Rather than void function, today also I want to explain you how you want to return more than one value to the integer main. Okay, you boleh pulangkan lebih daripada satu, tapi ada caranya. Nanti saya ajar. Okay. So next. Okay guys, so next is the void function. Okay, so what does it mean about the void function? So void function definition is the a function whose return type is void. Okay, remember before this I have been explaining you about the value returning function. When we talk about the value returning function, it means that function we send back all the value into the integer main. So when we talk about the value returning function, the data type for that function is based on the return statement. If the return statement you declare as the integer, so automatically the function of the value data type for the value returning function is the integer. So you should remember tips by tips that I have been told you in function part 1. Okay, so when we talk about the void function, it does not return a value. Okay, remember when the data type for the function at the front have the data type void, that means the function does not return any value to a main function. Okay, remember if the parentheses are empty, so parentheses tu yang kurungan tu lah, it indicates that no argument are passed in. Kalau you nampak nanti, okay, kalau you nampak dalam satu function tu, contohnya void display, dia macam ni. Okay, ini kita kenal dia sebagai parenthesis. Parenthesis are empty, means that dia tak terima apa-apa daripada integer main. Okay, tak terima apa-apa daripada integer main. Boleh jadi macam ni. Jangan ingat setiap kali dia function, we need something inside the parenthesis. No. Okay, how did you know the parenthesis is empty or it have the formal parameter? So all of this is based on the question. So please read question carefully. Okay, sebabnya bila kita belajar function ni, jawapan dan cara dia semua berada dekat dalam question. Tips-tips dia. Okay, so we can have a void function with or without parameter. Ni maksud dia. So kita boleh ada dalam ni ada parameter ataupun without parameter. Often this option is used when all calculation or output is done within the definition of the body and nothing is needed. Okay, selalunya semua calculation dan output semua dia buat dekat dalam function void. Okay, boleh jadi function yang pertama tu kita buat value returning function, dia return value dekat main, and then main hantar value tu dekat void function. Untuk apa? Untuk display. Dan selalunya keyword for the void function, selalunya dalam soalan keyword dia adalah this one, display. For example display average in function. Okay, when you see the question have the keyword display, so automatically in your mind, in your brain, please simpan keyword ini. Bila you nampak keyword ini, maksudnya you kena buat
function yang berjenis void function. When we talk about the void function, means that dalam function ni dia akan ada cout, cout. Okay, ingat. Selalunya dalam function void function, dalam dia mesti ada cout. Sebab dia nak display. Okay, dia nak display. Okay, dan remember, when we are in the void function, we does not have any return statement. Jangan tiba-tiba awak buat void display, tiba-tiba kat bawah ni you buat return. Kalau macam ni salah. Okay, salah. Okay, ini adalah this is the syntax function. Okay, this one is the prototype. This one is the function definition. Remember back, what does it mean about the function prototype? Function prototype is the definition of the all function inside your coding. Okay, so remember, if the function void function does not have any parameter, you just do it like this. The syntax like this. If the void function have the parameter, formal parameter, remember in function prototype, okay, the formal parameter in the function prototype, you just put the what? Data type. So how did you know what kind of data type that the function receive? So you follow the function definition. The header of the function definition, just follow it, just copy it. Okay, ingat bila sebut pasal prototype, dia punya parameter list jangan letak variable, just ada data type sah. Okay, so syntax function definition without parameter, this one is the function definition. When we talk about the function definition is the process of the function. Okay, dekat dalam ni, ini dia ada body of the statement. Dalam ni kita letak semua statement lah. Okay, the beza dia antara prototype dengan function definition, bezanya adalah yang ini dia ada semicolon, yang ini tak ada semicolon. Tapi saya tengok ramai yang pergi buat function definition, hujungnya letak semicolon. Tak ada Ingat, kepala function definition does not have any semicolon. Please remember it. When I see semicolon at the end of the header of the function definition, you will get 0. Okay, or maybe if saya bermurah hati, saya potong markah. Kadang-kadang potong markah, kadang-kadang jawapan tu sepatutnya salah. So memang salah lah. Ya, hati-hati. Remember, yang ada semicolon di hujungnya hanyalah function prototype. Okay, so ini contoh-contoh dia. Okay, ini data type. Ini data type for the void function. Ini beza dia antara value returning function and void function. Okay, this one is the function call. So remember, if the value returning function, apa tips yang saya jawab? Tips yang saya jawab dekat function call for the value returning function, you should have ada penyambut. Okay, ada penyambut di hadapan. Contohnya, okay, contoh ini for value returning Ini for value returning function call. Okay, kalau dia melibatkan function call, for the value returning, apa keyword dia adalah awak kena ada penyambut di hadapan, lepas tu awak ada assignment statement, lepas tu awak ada apa? Function name. Okay, kalau ada actual parameter letak variable. Ini adalah function call for the value returning function. So for the void function, you tak perlu ada penyambut. Untuk void function, you tak perlu ada penyambut. Just letak nama function dan juga diikuti dengan parenthesis, whether it have the parameter or does not have any parameter. So remember, that is the difference between value returning function and also the void function. Okay, clear Value returning function, remember guys, you kena ada penyambut. Kenapa kena ada penyambut? Sebab sifat value returning function, it will return something into main. So bila orang pulangkan sesuatu dekat awak, awak kena sambut. Itu maksud dia, ideologi dalam real life awak. Tapi kalau void function ni, dia tak ada return statement dalam body statement dia kan. Dia tak return apa-apa. Dia display. So kenapa awak perlu letak penyambut dekat void function? So remember, okay, untuk void function,
Okay, ini untuk void function ya. So function call dia, ingat function call letaknya di mana? Di dalam integer main. So remember, kalau void function tak ada penyambut, just letak nama function name diikuti dengan parameter dia, semicolon. Itu masuk void function. Okay, saya harap lepas ni dalam projek awak kena ada void function dan juga value returning function. Selalunya void function you kena letak menu, you kena letak output. Okay, itu maksud void function. Okay, next is the void function without parameter. Void function that do not have formal parameter. Itu maksud dia. Void function without parameter. No information be passed in and out. Such function are thus usually good only for displaying information about the program or for the printing statement. Ingat, okay, kadang-kadang kalau you nak keluarkan menu kan, menu untuk, yelah you punya program kan mesti ada menu, apa barang you, kita kena tahu semua tu. So selalunya kita buat void function yang tiada parenthesis. Okay, yang bukan tiada parenthesis, tak ada parameter. Okay, kalau printing statement, ada certain printing statement yang kita tak perlu hantar parameter. Tapi untuk projek awak, kebanyakannya void function ada parameter. Untuk apa? You nak display semua value yang main terima, okay, dan dihantar kepada void function. Kenapa? Remember, main tak nak buat kerja. Dia tahu minta, hantar. Minta, hantar. Itu kerja main function. Okay, so sebelum you belajar function, you belajar pasal yang basic tu kan, semua main buat. Tu semua saya dah cerita part 1 lah. Beza antara company kecil dengan company besar. Itu maksud dia. Okay, so ini adalah contoh void function that does not have any parameter. Okay, they empty. For example, like this. You see, this is the function prototype. When the compiler see the function prototype, okay, it's know that the function did not receive any parameter from integer main. Itu maksud dia. Okay, kalau void ni tak buat void pun tak ada masalah. You nak buat integer main pun boleh. Okay, ini adalah function call. So ini adalah function definition dia, void print stars. Okay, tugas void function ini hanya untuk display bintang-bintang hati ni saja. Okay, bintang-bintang hati ni. Okay, bintang-bintang macam ni pun boleh. Okay, sebab kita malas setiap kali kita nak display kita buat bintang-bintang, tak nak. So dia nak repeat benda ni banyak kali. So just panggil dan panggil. Okay, cara macam ni pun awak boleh buat dalam projek lah. Ataupun you nak satukan hello student topic function ni dekat dalam satu void function. Okay, so ni nampak, ini cara macam mana nak panggil void function. Tak ada penyambut ya. Lagi sekali saya ingatkan, tolong awak sekarang di fasa boleh orang kata boleh differentiate between value returning function dengan void function. Void function ada satu jenis je data type dia, iaitu void. Dia tak ada integer ke apa, tak ada. Void function data type void. Tapi bila melibatkan value returning function, you kena ingat, kalau you nampak function tu return something, mesti ada penyambutnya masa you panggil function itu. Okay, tolong ingat. Okay, this is the void function with parameter. The communication link between the calling function and the call function is established by using a parameter. Itu masuk parameter. Parameter ni tugasnya adalah untuk communicate. Okay, communicate antara siapa? Antara main function dan juga function. Untuk apa? Menggunakan parameter ni lah integer main boleh hantar nilai kepada function. Okay, yang ini example untuk kita buat pengiraan calc area. Okay, dan jenis void. Bila nampak jenis void, maksudnya calc area ini dia buat pengiraan and then dia display. Tu maksud dia. So maksudnya ni jenis yang terima parameter float dengan float. Okay, kita pergi masuk void main ataupun kita boleh tukar dia kepada integer main. Benda sama integer main, void main sama saja.
So next, as usual, integer main should declare the variable for the width and length. Enter the length and width of the rectangle, see in length and width. And then as you can see, this is the function call for the void function. So remember guys, if the data type for the function is void, we does not have any penyambut di hadapan. Kita just ada nama function dia diikuti dengan actual parameter. Okay, and then dia menghantar length and width ke function calc area di mana data type ni adalah void. Okay, void data type. Dia terima float dengan float. Okay, remember kalau melibat ini, kalau data type dia sama ya. Kalau kat sini dekat integer main you declare float length width, sini pun kena float L, float W, ataupun you boleh gunakan nama yang sama iaitu float length, float width. Okay. Now next, kita nak buat pengiraan area and then kita terus display. Ini keyword dia. Kalau value returning function, keyword dia adalah return area. Tapi ini jenis void function, keyword dia adalah cout, display. Okay, display. Okay, so example exercise. So let's do together how we want to solve this question. Okay, selalu macam ni lah bentuk-bentuk question yang selalu keluar dalam test, quiz dan juga maybe final test nanti keluar. Macam ni, dia nampak macam sama. Okay, tips lagi satu saya nak bagi awak. You kena pakar, macam ni you nak pakar function ni, function punya soalan. Cari final paper and then you sentiasa buat soalan yang berjenis function. Sebab apa? Dia punya dia punya bentuk soalan tu sama. Okay, bentuk soalan tu sama. Keyword-keyword dia pun sama. So you kena pakar lah. Sebab nanti dalam final task nanti you hanya ada 3 jam saja untuk awak buat. Okay, dan soalan dia sangat banyak. Kalau you nak tahu, you kena tengoklah final paper. Sebab bila sebut final task, itu adalah final exam awak sebenarnya. Tapi kita buat secara online. Okay. So kita baca dulu soalan ni. Dia suruh write the function definition for each of the following problem. Okay, yang pertama dia suruh buat apa? Function display that display. Bila you nampak that display, so terus keyword dia, function ni akan data type dia mesti void. Okay, dan ini nama function dia, just follow sahaja, ikut saja. And dalam function definition ni, function display ni, dia suruh buat welcome to a program bla bla bla. Okay, ni awak kena buat. So maksudnya bila sebut jenis void, dalam ni mesti ada cout. Okay, nampak? Okay, yang kedua, function calc area that receive. Okay, bila sebut dia receive length and width, maksudnya dia ada parameter. Macam ni you nak tahu berapa banyak parameter dia, you kena tengok berapa banyak yang dia receive. Based on this question, dia receive 2 parameter, length and width. Maksudnya sekarang di dalam parenthesis ada berapa? Ada 2. So bila awak jawab soalan, so macam ni lah cara macam mana kita ada buat analisis dia. Okay, so then calculate and returns. Ini keyword dia. Ini keyword returns. Okay, bila dia sebut returns the area, maksudnya ini keyword for the value returning function. Okay, ini adalah keyword untuk value returning function. Nampak tak? Kalau display, ini adalah keyword untuk void function. Kalau return function, ini adalah berjenis value returning function. Bila value returning function, data type dia based on the return statement. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak jawab soalan ni. Next, function, nama function tu tiles needed that receive. So ingat, bila dia kata receive, dia ada parameter. Berapa parameter dia? Receive area to be tile and the size of the tile in centimeter square. So maksudnya dia terima 2 juga. Okay, parameter ada 2. Then calculate, dia suruh buat pengiraan. And returns. Okay, returns the number of tile required to tile the room. So bila dia returns value returning function.
Okay, kalau dah return, ini adalah jenis value returning function. Okay, next, the last function, we have the display data that receive the area of the room. Display data. Keyword dia pun kita dah tahu. Okay, display data that receive the area of the room and the number of tile. Okay, maksudnya yang ini dia akan terima dua parameter and display. Bila sebut display, ini adalah jenis void function. Okay, ini adalah jenis void function. Dump in an appropriate message on the screen. Okay, nampak tak? Ini keyword-keyword dia. So next, last sekali, write a main program to test the above function. Okay, dia suruh buat main program. So selalunya kita akan buat prototype, integer main, lepas tu baru function, function dan function. Okay, let's do this. How we want to solve this question? Very easy guys, very easy. Okay, bila dapat soalan, cara dia macam ni lah. You kena buat kajian dulu, analisis dulu. Okay? Okay guys. Okay, macam mana kita nak buat soalan yang macam ni? Okay, first kali as usual lah, you kena ada apa? Hashtag include IOStream. Okay, and then you kena ada using namespace std. Okay, lepas tu you kena ada function prototype. Okay, untuk function prototype dan juga integer main, kalau you tak sure betul-betul, saya suggestkan apa dulu, you tinggalkan satu muka surat. Okay, you tinggalkan satu muka surat and then you kena buat ni dulu, buat function-function yang telah diberi. Kenapa? Sebab function prototype dan function call semua adalah based on function definition. So, awak kena buat function definition dulu, kosongkan dulu satu buku surat ni and then kita pergi ke next page. Contohnya ni next page awak lah. Okay, kat next page ni saya nak buat dia punya function definition. So function yang kita ada, function pertama adalah nama dia display. Dia keyword dia display, so automatically, okay, now saya nak buat function definition. So ingat bila dia jenis dari keyword display, data type dia mesti void. Void nama function dia apa? Void display. Ada tak dia receive apa-apa? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya parenthesis ni empty. Okay, buat curly braces. So pastikan semua ni huruf kecil ya. Ikut, kalau D ni huruf besar, ikut D huruf besar. Ikut soalan. So dia kata welcome. So maksudnya bila sebut guide, dia ada cout. Okay, ni you buatlah. Ikut awak lah. Saya ni kan, welcome bla 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 bla. Ikut kalau awak jawab, awak kena ikut Saya nak pendek kan. Okay, bintang. Okay, lepas tu end line. Pastikan ada end line. Kenapa? Sebabnya dia ke bawah Kalau tak, nanti dia akan ke atas, memanjang. Kita tak nak macam tu. So cout lagi satu, bintang hati, the course bla 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 bla. Okay, saya jawab macam ni tak apa, awak tak boleh. Okay, end line. Okay, so ada return statement tak? Tak ada, sebab dia adalah jenis void function. So tak perlu letak return statement guys, tak perlu. So tutup je. Dah siap satu function. Senang tak? Very easy soalan function ni. Kena faham. Awak kena faham soalan tu. Okay. Function yang kedua, dia kata function card array that receive. Ingat, bila receive maksudnya parameter dia ada Parameter dia ada, formal parameter dia ada, then calculate and return. So bila sebut return, itu adalah jenis value returning function. Cara nak buat value returning function, saya ajar. Kosongkan dulu data type kalau you tak familiar dengan soalan tu. Kosongkan dulu. Okay, kosongkan dulu data type dia, terus buat calc area, ikut je nama yang diberi. Dia kata receive length and width. Kalau kata length and width, mestilah dah double length, double width. Okay.
Jangan letak semicolon, jangan ramai yang letak, jangan. And then so calculate and return the area. So dia suruh kira area. So area double lah. Okay, double area. So macam nak kira area? Area equals to assign length times width. Okay, semicolon. And then dia kata return, maksudnya ada return statement. So return area, tutup curly braces. So macam ni kita nak tahu data type dia based on return statement. So sekarang return statement saya return apa? Return area. Area you declare sebagai apa? Double. So double lah kat sini. Ini keyword-keyword dia untuk menjawab soalan-soalan function. Okay, boleh tak? Okay, so kita pergi dekat next question. Okay, next question dia kata function tile needed that receive area to be tile and the size of the tile in the centimeter square. Then calculate and return the number of tile required to the tile. So maksudnya nak berapa keping tile yang digunakan untuk satu room tu. Okay. So yang kedua dia kata receive area ni, maksudnya parameter dia ada and then the return. So ini adalah jenis value returning function. So kalau value returning function kita kosongkan dulu yang ini. Tile needed. Tiles needed. Okay, dia kata receive area. Area tadi kita declare sebagai double area. Integer size, centimeter. Selalunya centimeter kita letak dia integer size. Okay, size of the tile lah. Kalau you nak buat panjang pun boleh, integer size pun boleh. So next dia suruh pulangkan number of tiles. Okay, so kita kena declare kat sini integer lah, sebab dia nak berapa keping. So keping takkan kita nak letak double kan. Tak pernah lah nak buat tile, oh saya nak beli 20.5 keping tiles. Memang tak ada lah kan. So you kena guna integer. So integer 6 tiles. Okay, saya buat nama dia 6 tiles. So macam ni kita nak dapatkan dia punya berapa keping tiles. So maksudnya area kena bagi dengan size. Area bilik tu bagi dengan size, dapatlah berapa keping tile. So 6 tiles sama dengan area divide by size. So dia kata tadi returns. So you kena ada return statement, dia suruh return number of tiles. Okay, tutup. So sekarang tugas kita adalah untuk isi yang depan ni. So lagi sekali saya jawab, refer dekat return apa? 6 tile awak declare sebagai apa? Integer. So function ini mesti jenis integer. Remember the header of the function definition tak ada semicolon. Ingat, tak ada semicolon. Okay, dah siap. Function yang ketiga dan function yang terakhir kita ada display data. Function display data. So dia jenis dia jenis void function. Sebab apa? Dia ada keyword display and then dia punya parameter ada isi. Sebab apa? Dia kata receive. Okay, so kita dah tahu dia jenis void, terus je void display data. Okay, dia terima apa tadi? Double area, number of tile. So number of tile tadi kita declare sebagai integer 6 tiles. Okay, tak ada semicolon tak ada semicolon. Okay, buka kurungan. Dikatakan sebab dia display them in an appropriate manner. So kita buat out area to be tile. Okay, macam biasalah, keluarkan output dia. Ni output lah, area and line. Okay, so out number of tile needed
number of tiles needed. Okay, kita panggil 6 tiles. Okay, dah siap. Perlu tak return statement? Tak perlu sebab dia jenis void function. So remember, jangan sebab saya ada pula nampak pelajar saya pergi buat habis je dia buat semua function tiba-tiba kat bawah ni. Dia buat yang ni. Return 0, lepas tu tutup. Tak boleh. Kenapa awak nak buat benda ni dekat bawah? Sebab return 0 dengan tutup ni adalah tutup untuk integer main. Sekarang integer main awak dah tutup tadi kat page yang pertama. So tak perlu buat di bawah. Jangan terkeliru. Okay, buat apa awak nak tutup sedangkan ini adalah orang kata segmen-segmen yang berbeza. Buat apa you nak tutup dekat bawah ni? Tak perlu. Ni. Tak ada tak ada ni. Saya padam balik ni. Okay, jangan pula nanti saya nampak pula you buat. Sebab ada yang dah buat. Okay. Okay, bila dah jawab macam ni, apa yang you tertinggal tadi? You tertinggal apa? You tertinggal integer, main dan juga function prototype. So, sekarang tugas dia adalah salin balik setiap kepala-kepala function definition yang awak telah buat. Yang pertama, awak ada void display. So, letak void display. Okay, function yang kedua awak ada apa? Double count area, double. So, what? Double count area. So, double. Macam ni lah jawapan dia. Ada semicolon. Ini barulah function prototype. Okay, so next awak ada apa? Integer tiles needed, double dah integer. Okay, integer. Salin balik. Jangan malas ni awak ni. Buat-buat ingat. Okay. Double. Integer. Check balik dekat bawah. Kalau tak nak salah. And last, jadi kita ada void display data double integer. Okay. Void display data. Tak ada double. Tak ada integer. Okay, dah siap function prototype. Next step adalah awak akan buat integer main. Integer main. Okay, buka. Okay, bila integer main ni, so first kali awak kena ada, you kena ada variable declaration. Okay, macam mana awak nak tahu variable declaration ni? So, pergi check lah. Check dekat kepala-kepala function yang berjenis value returning function dan void function. Yang mana ada nilai-nilai dia. Dia ada double length, double area, double length, double width, double area, integer size. Check macam ni. Okay, integer 6 tiles. Okay, so declare dekat sini. Benda-benda yang awak kena nak guna ni. Pertama, you ada apa? Double length, double width. Kita buat kat sini. Double length, width. Okay, lagi you ada apa? So ingat bila you buat variable declaration ni, memori ini adalah memori dekat integer main. Yang ini dia simpan dekat memori dia punya function lah. Kalau yang ini function dia lah, ni function dia lah, memori dia sendiri. Okay, so double length, double width, kita ada double area. Kita ada double area. So lagi tak double yang kita perlukan, double area. Tak ada, so kita ada integer size dengan integer 6 tiles. Okay, kita ada integer size 6 tiles. Aduh, kata Miss, saya nak tukar nama boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau you nak guna nama sama pun boleh, nama berbeza pun boleh. Tak ada masalah, tak salah pun. Okay, sekarang dekat soalan ni dia bagi macam ni. Mana dah tahu nanti keluar soalan ni, takut awak terkejut. Selalunya kan dekat dalam soalan kan dia bagi awak kena panggil apa dulu kan. So sekarang awak, dia tulis macam ni je. Write main program to test the above function. So you blur.
Wih, lepas ni apa variable declaration aku nak buat apa ni? Okay, so don't worry. Inilah guideline awak. Yang pertama, confirm lah you kena panggil display ni dahulu. Sebab apa? Welcome. So panggil function call ni. So untuk yang berjenis void function, just panggil je display. Dah siap. Ini function call untuk function yang pertama. Okay, dia akan keluar welcome bla bla bla. So next, kita kena memanggil card area. Okay, bila kita nak memanggil card area-nya, you kena tengok dekat dia punya formal parameter. Dia receive kan, dia receive length and width. So bila sebut receive, maksudnya kat mana function main nak dapatkan benda ni. Confirm lah dia kena tanya user. So bila kita sebut tanya user, so confirm kita kena ada input statement. Cout, enter, align, kan. Okay, enter align. Okay, nak buat ayat panjang pun boleh. So length adalah double, so isi in biasalah. Okay, so next kita ada cout. Huruf kecil tolong huruf kecil sebab saya menggunakan pen dekat tablet ni, so dia agak kekok sikit. Okay, cout ni huruf kecil so enter with, so in with. Okay, in with. Okay, after you dah minta dekat user, now you kena panggil. So sekarang bila you check balik function kat array, dia ada return kan. So bila dia jenis value returning function, you kena ada penyambut. So penyambut dia adalah siapa yang sambut? Area. So nak panggil dia, so nama function dia adalah card area. Okay, dia adalah card area, dia terima length dengan width. So integer main kena hantar length dengan width. Dah siap dah. Nampak tak? Okay, dah siap. Okay, next kita ada function yang ketiga. Ni mana function yang ketiga, dia menghantar area dan juga size. So kalau you check tadi, mana nak dapat size ni? Tak ada pun daripada function lain pun tak ada. So maksudnya size ni you kena minta siapa? Confirm lah you kena minta user. So cout lagi, enter size of tiles in centimeter. Okay, so in size. Okay, barulah awak boleh memanggil function yang ketiga, iaitu task needed. Di mana task needed ini adalah value returning function. Bila value returning function, apa yang awak kena buat? Mesti ada penyambut. Yang menyambutnya adalah 6 task yang saya bikin tempat yang sama juga. Okay, so penyambut dia 6 task. Okay, sama dengan nama function dia adalah task needed kurungan tiles needed kurungan area dengan size. So kena ikut. Okay, you hantar area dengan size. Okay, salah satu sebab kenapa saya lagi suka menggunakan nama variable yang sama, sebab saya tak nak terkeliru. Okay, sebab saya nak biar dia sama. Kalau saya buat nama lain, saya blur. Okay, baik saya gunakan nama yang sama. Okay, so saya takkan blur lah. Saya takkan terkeliru. Kalau error terima dia. Integer size integer dia. Tapi remember, memori dia memori yang berbeza. Okay, so 6 tiles kita dah dapat. So last sekali kita kena buat apa? So kita kena buat output, di mana untuk display output kita ada function dia sendiri, iaitu nama function dia adalah display data dan dia punya data type adalah void. So bila dia void function, senang sahaja. Kita tak perlu ada penyambut, kita just letak apa guys? Kita letak nama function dia sahaja, display data, di mana dia menghantar apa? Saya nak tahu kat sini. Dia menghantar area dan dia menghantar 6 task. So kita letak kat sini
area 6. Dah siap guys, tak perlu lagi nak buat CR area apa, 6 test apa, tak perlu. Sebab apa? Kita dah ada void function untuk displaykan data. Just last sekali you letak je return 0, dah siap. Ini yang saya cakap tadi. Kenapa awak nak buat return 0 dengan tutup ni dekat bawah sekali? Tak perlulah, sebab awak dah tutup dekat integer main. Kenapa awak nak tutup lagi? Tak perlu. Okey, inilah jawapan dia. Okay, so please do it on yourself. So ni jawapan dia, you boleh refer dekat saya punya video. Okay guys, clear? Senang je kan? Okay, next I want to talk to you about the formal parameter. Okay, formal parameter selalunya dia letak di dalam function definition, kepala dia tu kan, yang dalam kurungan tu, parameter tu kita kenal dia sebagai formal parameter. So formal parameter we have two types, di mana kita ada value parameter and reference parameter. Di mana value parameter yang kita guna tadi lah. Bila sebut value parameter, memorinya berada di tempat yang berbeza. Okay, a formal parameter that receive a copy of the content of the corresponding actual parameter passing by value parameter. Di mana yang tadi kita buat itu, dia passing by value. Okay, dia bukan passing the memory, tapi dia passing by value. Maksudnya dia copy value tu dekat memori yang lain. Itu kerja value parameter. So what does it mean about the reference parameter? Okay, a formal parameter that receive the location of the corresponding actual parameter passing by reference parameter. When we talk about the reference parameter, memorinya, memori di integer main dan juga function, they share with the same location. Maksudnya kita guna bekas yang sama. Kalau value parameter, kita guna bekas yang berbeza. Ideologi yang saya boleh bagi di dalam real life, contohnya awak beri makanan kepada jiran sebelah. Okay, you bawa topoy awak warna orange. Okay, sampai dekat rumah jiran tu, you bagi makanan tu, and then you bagi pesanan, makcik, boleh tak saya nak dapatkan bekas tu balik? Maksudnya sekarang you suruh makcik tu terus pindahkan makanan itu. Itu maksudnya sekarang dia pindah dekat Tupperware dia yang lain. Contoh Tupperware dia tu adalah warna purple, awak orange, dia purple. So nampak tak sekarang? Okay, dia menggunakan dua memori yang berbeza, dua Tupperware yang berbeza. Dia kopikan benda tu. Okay, dia masukkan dekat dalam memori yang lain. Itu masuk value parameter. Tetapi kalau reference parameter ni adalah ideologi dia, saya boleh bagi di mana awak hantar makanan ke jiran awak menggunakan Tupperware warna orange. Okay, and jiran awak ambil Tupperware itu. Okay, so sekarang dia menggunakan memori yang sama. Okay, contoh kalau jiran awak tu kata ambil separuh, okay, and then dia bagi awak separuh lagi. So maksudnya sekarang you bukan dapat yang asal, you dapat yang separuh tu. Tu dia kata kalau berubah dekat satu bekas yang sama, awak pun akan dapat perubahan itu. Itu kerja reference parameter. Tapi dekat value parameter ni, apa-apa perubahan adalah berdasarkan memori masing-masing. Okay, so apa kegunaan value dengan reference? Later I will tell you. Okay, so value parameter, if a formal parameter is a value parameter, the value of the corresponding actual parameter is copy into it. Dan selalu kita buatlah. Dan when we talk about the value parameter has its own copy of the data. Maksudnya dekat integer main tu ada data dia sendiri. Dekat function tu pun dia ada data dia sendiri. Maksudnya dia bukan say the same memory. Okay, dua-dua ada copy. Okay, dua-dua memori yang berbeza. During program execution, the value parameter manipulate the data stored in its own memory space. Ini yang maksud dia. Walau perubahan itu berlaku di function, dia takkan efek dekat memori di integer main. Sebab dia berada di dalam dua segmen yang berbeza, dua department yang berbeza. Okay. So
So kalau kita declare value parameter, selalunya kita declare sebagai integer x ke, macam tadi kita ada double area, kita ada integer size, itu semua adalah value parameter, informal parameter. Okay, dia duplicate of the actual parameter. Dia duplicate lah, dia copy. Kalau sini you hantar 20, yang dia terima dekat dia punya function, memory function itu adalah 20. Okay, so it cannot change the actual parameter, dia tak akan berubah. Actual parameter may be constant variable expression. Actual parameter is read only. Okay, ni contoh dia. Okay, kalau you tengok kat sini kita menggunakan F2. Okay, F2 ini adalah integer x. Bila you nampak integer x, confirm ini adalah value apa? Value parameter. Bila sebut value parameter, dia hantar value. Ini dia passing a constant lah dalam ni, dia hantar. Tapi andai kata kita tengok yang inilah, senang sikit you nak faham kan. Kat sini integer u sama dengan 55, di mana memori dia adalah u. Dalam nilai memori u ini adalah 55, di mana u ini disimpan dalam memori integer main. Bila you nampak F2U, maksudnya ini adalah nama function, dia hantar U. Dia pergi dekat function yang ini. Yang terima dia adalah formal parameter yang berjenis X. Okay, so ini adalah memori F2. Dalam F2 ni memori dia ada X. Okay, so bila U ni dia hantar pergi ke X, so dia akan copy nilai U masuk dalam X. Apa nilai U? Nilai U adalah 55. Ini maksud value parameter. Dia tak consider same memory, dia copy nilai sahaja, value sahaja. And then the value of X is X. So dia akan ambil 55. Okay, dia akan ambil 55. So andai kata yang kedua dalam memori ni ada K pula. Okay, dalam memori ni ada K. So K ni dia suruh minta dekat user. K ni contoh user masukkan 20. So dia akan simpan dalam K punya memori, dan K tu letaknya dalam integer main. Memori tu letak dalam segment body of integer main. And then dia hantar K ke mana? Dia hantar K ke X lagi. Okay, dihantar K ke X lagi. So X akan terima apa? Formal parameter kan, boleh terima apa-apa. So sekarang dia akan padam yang ini, dia akan terima 20. So ada tak perubahan dengan 55 tadi? Dia tak usik. Okay, sebab dia adalah memori yang berbeza. Okay, so 20. Sekarang value X sekarang adalah 20. So the value of X sekarang adalah 20. Nampak? Walaupun X ni berubah, dia takkan berubah dekat integer main. Sebab apa? Dua-dua ni tak share the same location. Dia tak kongsi, dia tak share the same location. Dia adalah location yang berbeza. Ini maksud value parameter. Okay, ni maksud dia. Nampak? Okay, contoh A, B, 5, 7. Okay, Asian, nama dia adalah Asian, nama function dia Asian, dia hantar 5 dengan 7. Okay, 5 dengan 7 ini adalah memori apa saya cakap tadi? Memori main integer main. Yang ini adalah memori yang berada dekat dalam function Asian. Okay, so dalam memori integer main dia ada A5, B7. Bila dia hantar ke formal parameter, dia hantar value X dengan Y, dia akan terima. Okay, dia akan terima dahulu X ni sebagai, ini dah bertukar Okay, dia terima dahulu, dia copy dulu 5 dengan 7. Okay, dia tukar, dia terima dulu 5 dengan 7. And then dia pun buat integer temp. Okay, dalam memori action ada satu nama dia temp. Memori tu nama dia temp. Okay, so integer temp sama dengan X, di mana temp sama dengan X 5. 5 akan masuk dekat dalam temporary. Temp ni maksudnya temporary, bukan temperature, sementara. Sebab kita nak buat perubahan data. So X sama dengan Y. X sama dengan Y, di mana X sama dengan Y. Y tadi apa tu?
7. So dia akan padam 5 ni, dia akan ganti dengan 7. Okay, and then dia kata Y sama dengan temp. Y sama dengan temp. Temp tadi berapa guys? Temp tadi adalah 5. So 5 akan di copy, dia akan padam 7, dia akan masuk 5 kat sini. So nampak? Original value unchanged. Original value dekat integer main tak berubah. Walaupun dekat memory exchange ni X dengan Y berubah. Itu maksud parameter passing by value. Okay, dia menggunakan different memory cells. Okay, tu maksud dia. And the next step is the reference parameter. This is the very important parameter that you should learn. Okay, if a formal parameter is a reference parameter, it receives the memory address of the corresponding actual parameter. Dia receive memory ya, dia bukan receive value, dia receive memory, di mana dia akan share the same address lah. Okay, dia share the same address. Contohnya dalam rumah awak tu ada abang dengan kakak. So abang dengan kakak awak itu share alamat yang sama. Okay. A reference parameter store the address of the corresponding actual parameter. Dia simpan dia simpan address bukan value. During program execution to manipulate data, the address stored in the reference parameter direct into the memory space of the corresponding actual parameter. Maksudnya sekarang dia akan memori yang dekat formal parameter itu akan refer kepada memory integer main. Later I will show you. Okay. So now reference parameter can pass one or more value from function, change the value of the actual parameter. Maksudnya sekarang reference parameter ni dia boleh ubah yang data yang berada di dalam integer main tadi. Kalau value tadi tak boleh, tapi kalau reference parameter dia boleh ubah. Kenapa kita memerlukan reference parameter? Okay, reference parameter are useful in 3 situations. First is returning more than one value. Remember guys, untuk function you hanya boleh return satu nilai dalam satu masa. Okay, untuk function awak boleh return statement tu hanya boleh return satu je. Return max. Okay, return max satu saja. Jangan pula nanti saya tengok return max, return min. So kalau macam ni salah. Okay, so macam mana awak nak return more than one value? Okay, so you kena gunakan reference parameter. Nanti saya ajar macam mana dia buat. Ataupun you nak changing the actual parameter pun boleh. When passing the address will save memory space and time. Okay, kalau tadi value tadi kita menggunakan banyak memori, betul tak? Sebab memori integer main ada, memori dekat function pun ada. Tapi kalau kita nak jimat memori dan masa, kita boleh gunakan reference parameter. Tapi kalau awak tak nak, kalau dalam projek nanti kalau awak tak nak ubah actual parameter awak tu, so awak nak dua memori yang beza, awak boleh gunakan passing using the value. Tapi kalau dalam projek awak tu you nak return more than one value, nak tak nak awak kena apply the reference parameter. So macam mana rupa reference parameter ni? Let me show you. Okay guys, ini adalah declaration for the reference parameter. Okay, di mana dia ada tambah ni. Ini kita gelar dia sebagai ampersand. Okay, dia adalah n. Kalau you nampak after variable apa-apa after data type apa-apa, tak kisahlah double ke, you jumpa yang ni double n, contohnya max. Okay, contohnya max. Maksudnya sekarang ini adalah reference parameter. Okay, letaknya di mana? Letaknya di function definition formal parameter. Reference parameter does not receive its own memory cell. Remember, kalau dekat formal parameter tu dia tak create dia punya own memory. Dia share memory with the integer main. Okay, so it share the memory cell of the matching argument for the calling statement. It is synonym for the actual parameter within the function body. The reference parameter become an alias for the matching variable in the calling statement. Dia kena matching lah. Okay, so it can change the actual parameter. Actual parameter must be a variable. Remember, okay, actual parameter mesti variable. Jangan pula letak value, tak boleh.
you kena hantar variable. Bila sebut variable, itu adalah memori. Sebab apa? Reference parameter menerima address, bukan value. Yang saya ingatkan, reference parameter menerima address of the memory, bukan value. Kalau value, passing by value, dia copy value tu. Macam tadi saya tunjuk. Actual parameter is read and write. Any statement from the body of the function which gives a value to reference parameter will actually give that value to the matching variable of function call. Okay. Okay, inilah dia yang saya nak tunjukkan tadi. Kita gunakan, kita gunakan example yang sama. Okay, sebab saya nak bezakan. Kalau tadi kita punya setiap function dia punya own memory. Kalau yang ini dia ada satu memori saja, nampak? Okey, dia ada satu memori sahaja di mana A, B, X dengan Y share the same memory. Ini adalah integer main, ini adalah string. So kedua-duanya share the same memory. Okey. So kalau kita tengok tadi A dengan B, nilai dia yang pertama A dengan B. Okey, saya letak dulu A dengan B, kita start daripada awal ya. So A dengan B dia simpan 5 dengan 7. Okey, ni A dengan B saya buat warna merah. A dengan B warna merah. So 5 dengan 7. So 5 dengan 7 ni dia hantar. Okay, mula dia bawa memori tak? Dia mula dia bawa value sebab dia tak tahu pun dia ni apa. Dia bawa value 5 dengan 7. Tapi bila sampai dekat formal parameter, dia nampak yang ni, ampersand ni, integer ampersand, integer ampersand. So bila dia nampak macam ni, okay, dia hantar memory location. Contoh memory location adalah 001 0000. Nampak? So dia hantar kotak yang sama yang saya cerita tadi, bekas yang sama. Okey, bekas yang sama. Okey, so dia terima 000001. Okey, so okey, dekat sini dia terima integer temp. Okey, dekat actions hanya ada satu memori. Kalau tadi kan memori dekat action ada 3 juga kan. Tapi bila melibatkan reference parameter, apa yang di-declare kat sini lah integer time. So ada satu sahaja memori. Mana lagi 2 memori ni? Memori ni share dengan integer main. Okay, so time sama dengan X. Okay, dia simpan dulu 5. So X sama dengan Y, di mana Y adalah 7, dia padam dia padam 7. Nampak? Okay, so Y sama dengan time, di mana Y adalah 5. Nampak tak? Okay, so berubahnya dekat function, berubahlah dekat integer main. Sebab apa? Dia menggunakan memori yang sama. Okay, ini adalah reference parameter. Okay, let's do this exercise. So untuk awak lebih faham macam mana proses reference parameter ini. Okay, so kita baca dulu. Government servant are given a 70% bonus of their old salary. Okay, 70% bonus of their old salary and salary increment of 10%. Write a function that receive. Okay, tengok ni, receive the old salary. Dia terima satu je. Calculate the new salary and bonus and return both the new salary and bonus. So dia suruh return 2 value ni. Awak pun dah gabra. Miss kata tak boleh return tak boleh. So macam nak buat So kalau soalan tu dia return more than 1 value, jangan you stress. Okay, relax. Okay, so nanti bila dia kata return both the new salary, maksudnya sekarang data type dia ni akan ada apa? Akan ada ampersand. Sebab awak yang return 2 value kan. So 2 value tu yang awak kena ampersand. Share the same memory. Write the main function to test the function that you have written. So let's do this. Okay, so macam mana kita nak buat soalan yang melibatkan reference parameter ni? So very easy. Apa-apa jawapan bisa jadi soalan. Okay, yang pertama sekali saya jawab first, kita
kita buat dulu yang atas ni. Okay, so hashtag include IO stream as usual, the main syntax. Okay, so using namespace std. Okay, so next apa yang awak kena buat, you kena buat function prototype. Lagi sekali saya nak ingatkan, kalau awak tak confident apa function prototype tu, tinggalkan dulu satu muka surat ni, kita start dengan muka surat yang baru. Okay, so kita buat function dia. Government servant are given 70% bonus and their salary. So maksudnya a salary increment. Write a function that receive the old salary. Okay, receive ni yang pertama, receive. So dia nak return dua value. So maksudnya ni adalah ampersand. Okay, dan kalau you perasan, function ni tidak bagi nama kan, so you boleh gunakan nama awak. So you pastikan nama yang awak gunakan itu mewakili apa yang dia buat lah. Okay, so apa yang saya nak buat, nama dia saya nak buat ni lah, Kak new salary bonus. Ini nama function saya. So dia kata dia terima all salary, double all salary. Okay, and dia kata dia suruh return more than one value, right? Bila return more than one value, macam yang saya cakap tadi, kita tak boleh buat return new salary, bonus, tak boleh. So apa yang kita kena buat, kita kena buat reference. So reference buat, kita letak dekat formal parameter. Caranya macam ni. Okay, double new salary, nak return apa lagi? Double ampersand bonus. Okay, ni cara dia. Okay, so kita buka ni. Nak declare apa-apa tak? Tak perlulah sebab semua kita dah declare di atas ni. Okay, first saya nak buat pengiraan bonus. Okay, bonus sama dengan all salary darab berapa? 0.75. Ingat 70% you kena tukar kepada floating point. Semicolon. Next kita nak kira new salary sama dengan all salary. Dia ada increment sebanyak berapa? 0.5% tambah dengan all salary. Berapa kenaikan gaji dia lah. Okay, ada return statement tak? Tak ada. Okay, remember bila dia melibatkan reference parameter, dia punya function tak ada return statement. Bila tak ada return statement, okay, so you tutup je. Bila tak ada return statement, so dia punya data type adalah void. Okay, ingat, ni adalah salah satulah keyword dia. Kalau you melibatkan reference parameter dekat formal parameter, so data type for this function is void. Okay, dah siap function dia. Now jom kita buat kita punya function prototype dan juga integer main. So function prototype kita ada void cut new salary bonus, double ampersand. So kita just tulis je void cut new salary bonus. Okay, so dia terima double ampersand. Okay, so next jom kita buat integer main. So kita kena buat declaration berapa? Variable declaration based on setiap formal parameter. So kita ada satu function je kan, so kita kena declare benda ni lah. Sebab kita nak hantar benda ni dan kita perlu declare memory dia. So double all salary. Okay, double all salary, comma new salary. Kita letak je di 0.0. Tak ada masalah sebab nanti bertukar je dekat function. Bertukarlah dekat ni, kat min and bonus 0.0. So next kita nak hantar yang ini all salary, right? So kita kena minta dekat you
user. Cout, enter all salary. In all salary. Okay, so kita akan memanggil function count new salary bonus, di mana function ni berjenis void. Bila void tak perlu penyambut. So apa yang awak kena buat, just letak nama saja. Count new salary bonus. Okay, dia hantar apa tadi? Dia hantar all salary. Dia hantar address for the new salary. Dan dia hantar address for the bonus. Okay, so last sekali awak kena display new salary. New salary. And line. Lepas tu you buka lagi cout bonus. Okay, so bonus. Okay, dah siap. Dan return 0 and tutup integer ni. So inilah cara macam mana nak menjawab soalannya melibatkan reference parameter. Okay, jom kita execute coding yang kita dah buat tadi. So selalunya compiler akan pergi dekat integer main. Dia akan baca satu persatu. Okay, dia akan pergi baca function prototype, di mana kat sini dia akan tengok, oh function prototype kat sini nanti dia akan jumpa count new salary, di mana data type yang tadi buat dah double ampersand. Okay, tak apa, later dia akan refer apa maksudnya. Next, dia akan pergi ke integer main. So dekat integer main ada dia buat declaration. So dia akan buat variable declaration, di mana dia akan create memory. Okay, dia akan create memory yang ada, ingat dia akan memory integer main. Dalam integer main ni dia ada memory apa? All salary. Ni integer main ni. Okay, lagi dia akan create memory new salary 0.0, dan juga dia akan create bonus 0.0. Okay, so mana nak dapat all salary? All salary dia akan minta dekat user. So user please masukkan all salary. Contoh user masukkan 1000. So user pun masukkan 1000. Okay, so 1000 akan disimpan dalam memory all salary. Next, dia memanggil function call count new salary bonus, di mana dia akan hantar all salary iaitu 1000. New salary ni bermula dia hantar nilai dulu tau, 0.00 dengan 0.00. Kenapa? Sebab compiler tak tahu lagi whether dia hantar value or dia akan refer address. Okay, bila dia bawa benda ni dekat mana? Dekat function. Okay, dia bawa kat function ni, so dia nampak, oh dekat function ni pertama adalah double all salary. Okay, so dia pun create memory. Okay, so memory yang ada dekat dalam ni, memory ni, okay, count new salary bla 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 ni. So dalam memory ni dia ada apa? All salary. Okay, kenapa dia create another memory inside this function? Sebab apa? Compiler tak nampak ampersand dekat sini. Dia tak nampak pun simbol N kat sini. So bila dia tak ada nampak simbol N kat situ, maksudnya ini dia pass value. Bila kata dia pass value, maksudnya sekarang dia akan terima berapa tadi? 1000. So 1000 akan disimpan dalam ni. Okay, next. Compiler akan baca yang kedua, double ampersand. So bila double ampersand ni tadi, dia tak akan terima 0.00. Dia terima apa guys? Dia akan terima contoh. Okay, contoh kat sini dia punya new salary adalah 001, address dia ini adalah 000. Address dia, so dia akan terima address, di mana dia akan terima new salary tadi adalah 0001, yang ini adalah 000. Okay, so sekarang nama dia akan buat dekat mana? Dia akan letak dekat dalam integer ni, nampak tak? New salary bonus. Okay, yang warna purple ni, ini adalah kata
memori untuk card new salary. Card new salary ni dia share. Memori untuk new salary yang ni dia share dengan integer main. Macam mana compiler nak tahu dia share? Sebabnya menggunakan ampersand. Okay, so next dia akan bawa kira, dia akan buat calculation. Compiler akan buat calculation. So all salary 1000 darab 0.75, bonus yang dapat adalah 750. So 750 ni dia kalau tengok dia akan simpan dalam bonus. So bonus ni mana memori dia? So dia akan refer dekat sini. Memori dia, address dia adalah 000, di mana 000 berada di mana tadi saya sebut. Dia berada di dalam integer main. So apa yang dia akan buat? Compiler buat. So compiler akan padam 000 ni, dia akan ganti dengan apa? 750. Nampak tak? Apa yang berubah dekat function, berubahlah dekat main. Itu masuk reference parameter. Yang kedua, dia akan buat kenaikan dia 1000 darab ni. So kenaikan dia adalah 1100. So 1100 akan disimpan dekat dalam new salary. New salary memori dia mana? Dia refer dekat sini. Memori dia berdasarkan address 001. So 001 adalah memori dekat main. So sekarang dia akan simpan apa? Dia akan padam yang ini, dia akan jadi 1100. Okay, so ada lagi tak? Kalau tak ada, dia akan patah balik ke next statement, iaitu yang ini. So next statement dia akan keluarkan new salary. Adakah new salary tu adalah 0.0? Tak. Sebab apa? Dalam memory main tadi new salary dah berubah. So dia akan keluarkan 1100 dan bonus adalah 750. Okey, inilah cara macam mana kita nak perlu pulangkan lebih daripada satu nilai. Okay guys, boleh ya? Okay, next is the scope of identifier. The scope of identifier refer to where in the program an identifier is accessible. So when we talk about the identifier, is the name of the variable. Okay, recall that an identifier is the name of the something in C++ such as variable or function name. There are two types of scope for the variable. We have the local variable and global variable. So what is local? So local variable means that variable declared within a function or block. Okay, ada tak contoh dia? Okay, ni contoh dia. Okay, bila you declare variable dekat dalam setiap body ni, ini kita kenal dia sebagai local variable. Di mana ini dengan ini adalah benda yang berbeza. Ini local variable. Okay, local variable are not accessible outside of the function. Okay, sebab tu kalau nak guna nama yang sama pun tak ada masalah. Sebab once you dah tutup body of integer main, ini dikenali sebagai memori yang lain. Itu masuk local variable. So apa masuk global variable? Variable declared outside of every function definition may be accessed and manipulated anywhere in a program. Is not encouraged. So tak boleh bila awak buat projek ke awak nak menjawab soalan, tolong elakkan menggunakan global variable. Kalau you pergi jawab menggunakan global variable dekat dalam soalan awak, okay, kat dalam jawapan awak, you akan dapat kosong. Tak boleh. Okay, is not encouraged because program reliability may be compromised and maintenance more tedious. Kalau you buat dalam projek menggunakan global variable ni, mana global variable ni you declare dekat luar. After you buat prototype kat sini, you buat variable declaration, bukan dekat dalam body of setiap function. Kalau you buat cara macam ni, salah. Okay, once saya nampak benda ni dekat dalam projek, saya dah tak ada compromise, memang you dapat kosong. So sila dengar apa yang saya nak tekankan dekat sini, tolong elak menggunakan global variable. Tak boleh, diharamkan untuk projek awak dan juga jawapan awak. Okay guys, dah habis dah chapter awak, chapter 5. Okay, that's all guys. Assalamualaikum.